Alin ko rin ang tanan. Hello na natin ito magaling mo diya sa presensya sa Diyos, sa ala sa mahal, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Langit ko ng mga mahal, mabaling kami sa among pagkapo karon. Diya sa among tagsatag sa kaugaling mo sa pupiduol diya kanino. Nasayod kami nga kaming tanan imo gihigugma. Usa kabangin kami nga mga sinabuton diya sa mga pulong nga among madungog karon. Kaya wala it kami mahimo kung wala ikaw. Usa kining tanan among gipagangat nga kanimo. Pinaagi sa imong bugtong anak si Kristo nga muhigari iban kanimo sa panagiusa sa Espiritu Santo Dios mo sa hangtod sa kanturan. Amen. Sa ngalan sa mahal sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbuna ko pagtawag ang atong Master Assistant President. Awatan sa iyang welcome address si Brad Maximino Senior Lado. Mayang hapon sa tanan. The Lord be adored. Yan. So, sa ngalan sa Adoración Nocturna Pilipina, dinhi sa atong Archdiocese of Davao, may nitulong kamong i-welcome nining atong espiritual na panagtigom na mao ang atong recollection. Ubos sa tima. Palihog lang kung basa. Unsa ganang tima nato? Okay. Kini usa ka dakong pahinumdom na sa atong paglakaw isip mga deboto dili yano kundi usa ka panaw uban sa paglaom. Ang Eucharistia mao ang sentro sa atong kinabuhi ug pinaagi niini kita gipanalanginan, gipasaylo ug gihatagan og kusog na magpadayon. Atong iampo na kining adlaw ug hangtod ugma na panag-uban mamahimo usa ka tingud-anay na panahon sa pagpamalandong, pangayo ug grasya ug pagpangandam sa mas lawom na pag-alagad sa Ginoo. So karon tawagon nato karon ang kada seksyon o turno. Palihog lang ko pagtawag nako manindot ang kada seksyon o turno ha. Seksyon 31 President Brad Alger Baldomero. Turno 438, San Pedro. Palihog ko San Pedro. Picture ang San Pedro para na tayo kuhan. Turno 835, Our Lady of Assumption. Picture. Picture sa. Okay. Turno 1263. Asan 1263? Okay. Turno 1174, OMPS. Bakit pa lang kami? Kulang tagman. Turno 1649, St. Francis of Assisi, Turno 1854, Ascension Upares. Okay, salamat. Seksyon 142, President Brad Christopher Miñez. Okay. Turno 730, Immaculate Conception. Turno 815, Santo Rosario. Turno 1317, San Lorenzo Ruiz. Okay. Turno 1691, San Francisco de Assisi, Tagapan. Anay host diri ha, Tagapan. Turno 1757, PDLR. Wow. Okay.
Espanya, o Regional President Brad Jerryson, a former Archdiocese President Brad Cambarihan. Brad. Okay. Ug labaw sa tanan, sa Biri Suputik na pura paroko dinhi sa San Francisco de Assis, Tagakpan, Father Mario Hulmina, ug sa atong Archdiocese Vice President Brad John Palomar. Daghang salamat sa inyong paghatag ng panahon karon ug welcome kayo sa tanan. The Lord be adore!